la filière halieutique, tout en mettant en lumière des solutions possibles vers un monde plus durable et plus inclusif. Nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants, pardon. Le troisième, j'espère qu'on l'aura pour une prochaine fois. Alors, deux intervenants de grande expertise. Donc, on a avec nous M. Habib Mathlouthi, responsable du GIPP, directeur des études de la gestion de l'information du groupement interprofessionnel des produits de la pêche et pilote des programmes liés à la valorisation des produits de la mer, à la qualité, à la commercialisation et au développement des exportations. Notre deuxième intervenant et invité, je vais le présenter de manière professionnelle, mais j'aimerais aussi dire que pour moi, cette personne représente beaucoup parce que c'est avec lui que j'ai commencé à m'intéresser, peut-être qu'il ne le sait pas, hein, mais que je le dis pour la première fois, que j'ai commencé à m'intéresser à la radio en tout cas, au sujet lié à l'environnement. Et c'était il y a quelques années à la radio. Je te rappelle, un de mes premiers invités en tout cas. Alors c'est M. Selimani de l'association Routillette, ingénieur en sciences marines et président fondateur de l'organisation Routillette, acteur de la société civile engagée pour la préservation de la biodiversité marine, la lutte contre les pratiques destructrices et la promotion d'un modèle de pêche responsable impliquant les communautés locales. Marhaba comme Yajmea. Alors, on va vous trouver un autre micro parce que je ne vais pas. Il y en a aussi un autre à Alors, on va commencer par une question générale pour situer un petit peu l'état du secteur. Alors, pour vous, c'est Habib, Malhabib encore une fois, quelles sont pour vous les trois principales difficultés rencontrées par la filière pêche-aquaculture, notamment en matière de transformation et commercialisation et de qualité? Merci pour votre question. Donc, on parle d'un secteur qui a une importance socio-économique. Donc, l'importance vient du secteur assure la sécurité alimentaire en fournissant de matières premières, souvent des protéines d'origine de poissons et donc cette première importance. Deuxièmement, c'est au niveau économique par le drainage des devises à partir de l'exportation et tout ça, et un rôle social au niveau de l'emploi. Donc, le secteur de la pêche, comme tous les secteurs, donc, ils ont peut-être de réalisation, des opportunités, mais aussi il y a des contraintes. Donc, je vais peut-être parler des contraintes au niveau tout au long de la chaîne de la valeur. Donc, je vais commencer par tout d'abord les intrants. Les intrants, c'est-à-dire les outils qui ont utilisé au niveau de la production. Donc, la majorité de ces intrants-là sont importés. Donc, avec la variation des dinars, donc, le coût donc, a augmenté et ça impacte la rentabilité. Puis au niveau de production, donc, comme vous savez, donc, il y a partout dans le monde, il y a assez d'exploitations et parfois il y a des pêches INF et la disponibilité des matières premières devient de plus en plus rare. Donc, ce qui peut-être rend la disponibilité un facteur qui limite la commercialisation, que ce soit à l'intérieur des pays puis à l'exportation. Donc ça, au niveau de production, donc disponibilité des matières premières et pression sur matières premières, c'est-à-dire les poissons C'est-à-dire les poissons. Donc les intrants pour produire, comme le filet, tout ça, puisqu'ils sont la majorité, on importe la matière première, donc il a été affecté par l'augmentation ça devient trop cher pour les pêcheurs. Mais on parle là de la pêche artisanale. Même pour la pêche artisanale, par exemple, ils utilisent le caisson plastique.
Donc le prix des caisses en plastique a augmenté parce que la matière première qu'on utilise pour produire, pour fabriquer les caisses en plastique, c'est d'origine de polyéthylène qui est importé, les filets de pêche et tout ça. Donc ça, même pour l'aquaculture, les alevins qui ont été importés, donc représentent 60% des coûts de production. Donc ça, l'approvisionnement d'une façon générale présente une contrainte. Puis la disponibilité de matières premières, donc la production et la pression sur la pêche de façon générale en Tunisie et aussi à travers le monde, donc rend la disponibilité de matières premières donc impérable, et pour cela il faut faire de direction des rites ou d'organisation des saisons de pêche, etc. Et puis au niveau de la commercialisation, que ce soit à l'intérieur des pays ou à l'exportation, à l'intérieur des pays, donc il vient les prix qui pour certaines espèces un peu cher, donc il y a le problème du pouvoir d'achat des consommateurs. Et à l'échelle internationale, la concurrence devient de plus en plus acharnée. Donc, si on produit plus cher que les autres, donc on n'est pas compétitif sur le marché international. Donc, c'est pour cela qu'il faut travailler la qualité et la transformation. La transformation, donc, malgré les efforts déployés par le GPT pour sensibiliser et pousser les exportateurs, les industriels vers la transformation, donc reste un peu limité parce que la transformation, c'est-à-dire il faut investir. Des équipements. Voilà, faire des études et aussi peut-être parfois il faut changer les clients finaux qui peut être transformé, c'est-à-dire un nouveau produit et peut-être un nouveau marché. On parlera de la GPIPP, j'y arriverai. Voilà, tout à l'heure, il y a des efforts fournis par cet organisme, justement tout à l'heure. Alors, je passe la parole à M. Céline, si vous pouvez passer le micro. Alors, si Céline, vous qui êtes active à la société civile et proche des pêcheurs, quels sont les impacts visibles sur terrain, pression sur les écosystèmes, comportement de pêche, peut-être la pollution ou la vulnérabilité sociale des pêcheurs? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Avant tout, je voudrais remercier les participants. Ils sont toujours concentrés, on ne peut pas dire n'importe quoi. Concernant les impacts sur le terrain, on va prendre des exemples concrets. Par exemple, la marée rouge qui s'est développée à Monastir, dans la baie de Monastir. Là, on a vu comment la réaction des pêcheurs, c'était d'aller pêcher plus loin. Mais de l'autre côté, il y a l'administration qui a demandé de ne plus acheter du poisson dans cette région. Donc même si le pêcheur fournit un effort pour aller plus loin pour chercher du poisson, lorsqu'il revient à terre, il trouve des décisions qui le bloquent. Et on a vu des cas vraiment navrants. Maintenant, il y a aussi la pêche illégale dans la même zone, les utilisations des nasses en plastique. On a fait des estimations, il paraît qu'on va avoir des montagnes de nasses en plastique dans la baie, et ça c'est vraiment intolérable. On a commencé à vraiment dire les choses comme elles sont, parce que on croit qu'il faut être tranchant. Lorsque c'est noir, c'est noir. Lorsque c'est blanc, c'est blanc. Et donc, même avec les pêcheurs, on a eu beaucoup de problèmes pour leur faire comprendre les enjeux. Il faut savoir que dans la population des pêcheurs, la plupart elle est illettrée. Et ils ont vraiment beaucoup de mal à suivre des raisonnements. Donc, il faut vraiment, c'est un du travail de la société civile, de l'association, comme je la vois, c'est de traduire tout le langage bien savant des scientifiques en langage de pêcheurs, pour
qui le comprennent bien et qui adhèrent à certains projets comme le projet de l'aire marine protégée de Curiac, qui est encore un projet. Nous passons à la protection et à la durabilité tout à l'heure, mais avant, je voulais plutôt un état des lieux et de comment se sentent ces pêcheurs alors que les stocks diminuent, comme on a vu l'hiver par exemple, que les matériaux coûtent de plus en plus cher. Oui, on remarque qu'il y a une baisse de l'activité. Il y a plusieurs pêcheurs ou bien qui vendent leurs outils et qui se tournent vers d'autres activités. Il y a des pêcheurs qui vendent leurs bateaux pour les harakas. Il y a des pêcheurs qui essaient de survivre et de trouver ce point d'équilibre entre leur investissement et leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire de quoi subsister, de quoi se nourrir. Et on voit, je reviens aussi, le projet de l'aire marine protégée. Au début, ils sont bien contents, ils ont compris que ça va être une source supplémentaire de biomasse. Mais après, concernant les solutions, la reconversion, on leur a parlé d'écotourisme. Ils ont assisté maintenant plus d'une dizaine d'années, il n'y a pas eu de législation, ça n'a rien changé. Donc ils ont vite compris que la seule solution de reconversion, c'était l'écotourisme, et l'écotourisme n'est pas prêt et n'est pas prêt de se résoudre. On ne trouve pas de cadre légal. Et c'est pour ça qu'ils se sentent vraiment frustrés et délaissés. D'une part, individuellement, mais ils ont un problème de représentativité. Lorsqu'on parle de cogestion, de travailler avec. Mais ils se comptent sur le doigt d'une main. C'est pas assez cher. Et voilà. Maintenant, il faut vraiment travailler sur leur représentativité pour les faire assister à la mise d'une stratégie ou bien à des plans d'action. Maintenant, ils sont éparpillés. Il faut vraiment travailler sur ce côté et le côté développement des compétences de ces pêcheurs et de leurs représentants. Vous sentez qu'il y a une prise de conscience croissante chez les pêcheurs? Est-ce que vous sentez qu'ils sont ouverts justement à ce changement? J'ai assisté à ce changement. Dès qu'il y avait la ressource, même en tant que chercheur, lorsqu'on allait faire notre enquête, on était un peu poussé à l'écart, on n'était pas bien vu. Mais maintenant, avec les problèmes qu'ils rencontrent, ils n'ont pas d'autre solution que s'orienter, de fixer la recherche, lui dire vas-y, donne-nous des solutions. Ils ont compris avec le temps, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, que le seul interlocuteur qui vaille la peine de travailler avec, c'est le secteur de la recherche. Maintenant, lorsqu'on invite des pêcheurs à une conférence, les pêcheurs ils travaillent 24 sur 24, c'est-à-dire que même s'il y a des jours de tempête, de mauvais temps, ils travaillent à terre. Ils n'ont pas vraiment le temps de venir assister à une conférence. Maintenant, s'ils prennent leur courage de main et qu'ils assistent, la première constatation, c'est qu'ils ne vont rien comprendre. Une conférence scientifique, c'est orienté vers des scientifiques. Et eux, ils viennent là, ils attendent un quart d'heure, une demi-heure, ils partent. Et après, dans les comptes rendus, on dit la participation des pêcheurs. Alors, dans ces conférences, on parle aussi de solutions de pêche durables, respectueuses de la mer, de la nature, etc. Est-ce que ces pêcheurs-là sont prêts à faire ces sacrifices? Parce qu'ils vont devoir pêcher moins peut-être, ou faire des efforts. Est-ce qu'ils sont prêts, d'après vous, à aller dans ce sens-là? Ils ne peuvent pas donner un chèque en blanc. Il faut leur proposer des solutions. Maintenant, s'ils arrêtent de pêcher, par exemple, dans la zone de Curiac,
pour eux, c'est Mina Québec. Où est-ce qu'on va aller? Okay. Maintenant, comment gérer l'espace autour des curiates entre des écologistes et des pêcheurs, c'est faisable. Il faut le faire, on n'a pas d'autre choix. Ils sont conscients de ça, mais ils ne veulent pas être dupés. Ils veulent comprendre tout. Peut-être que les efforts du JIPP pourraient aider à aller dans ce sens-là et à faire que ces pêcheurs, quand ils vont s'aligner au conseil des scientifiques, par exemple, pour une pêche plus durable, ils vont pouvoir avoir plus de revenus avec vos conseils à vous. Donc, dans ce sens, on parlera toujours, bien sûr, de la transformation, mais aussi je voudrais parler un petit peu de la traçabilité, parce que Cissé, il a parlé de pêcher à curiat si c'est interdit. Nous, en tant que consommateurs, on ne peut pas le savoir. Et ça, c'est un problème, je crois, qui est un petit peu... qui concerne un petit peu les gens qui aiment la mer, on va dire. Je ne vais pas dire tout le monde, mais on aimerait bien savoir d'où vient ce poisson-là, où est-ce qu'il a été pêché. Est-ce qu'il a été pêché par une petite embarcation ou un chalut, à quel métrage? Ça m'intéresse beaucoup, j'arrive toujours pas à savoir si le poisson que j'achète a été pêché par l'épice ou par un pêcheur honnête, par exemple. Donc, comment cette filière-là pourrait intégrer la traçabilité, aussi garde sur la qualité sanitaire, la certification, pour encourager une pêche durable et améliorer la valeur ajoutée? Merci pour cette question. C'est une question très difficile. Mais la réalité est encore plus difficile que votre question. Donc, le pêcheur, lorsqu'il trouve son compte contournement, donc il va adhérer et il va donc suivre. Donc, il faut convaincre le pêcheur pour qu'il peut-être pour adhérer dans des actions de développement ou de durabilité ou de traçabilité. Parfois, la retombée d'une action ou d'une stratégie ne se voit pas du jour au lendemain. Donc, ce sont des actions stratégiques où l'impact se voit dans 2 ou 5 ans. Donc, moi, je vais parler d'une expérience qu'on a vécue. Bon, maintenant, on est en phase de test, mais c'est une expérience que je vais partager avec vous dans le cadre du projet de coopération transfrontalier entre la Tunisie et l'Italie. Donc, on a développé une application de traçabilité en utilisant la technologie blockchain. Donc, cette application touche tous les maillons de la chaîne de valeur, de la pêche jusqu'à le consommateur final. Donc, le pêcheur, on a distribué des tablettes pour les pêcheurs, d'abord pour qu'ils entrent les données relatives aux pêcheurs, puis aux pêches qui a lié le poisson et tout ça. Aux pêcheurs italiens. La Tunisienne. Donc le projet est appliqué en Tunisie et en Italie. Donc les mêmes actions qui ont été réalisées en Tunisie ont été réalisées à l'Italie. Donc au niveau de cette application, on a créé des comptes utilisateurs pour chaque type d'utilisateur. Il y a les pêcheurs, les mareyeurs, l'administration, les GPP et même l'acheteur local. Donc on peut faire des enchères publiques même en présentiel et à distance. Donc l'application permet de générer du code QR. Donc le code QR porte des informations sur le pêcheur, le poisson, la zone de pêche, température et tout ça. Oui. Puis on fait l'enchère publique. Donc il y a une balance électronique liée à cette application et il y a donc vente en enchère. Donc on lance le prix de commencement et puis même à distance on peut intervenir. Donc le produit sera vendu. Donc cette application garantit la traçabilité, mais aussi elle garantit la transparence et le prix sera fixé avec la concurrence entre les différents acheteurs et ça donc, va améliorer le revenu des pêcheurs. Alors, l'application existe, les pêcheurs l'ont testée et maintenant, ça en est où
Parce qu'on Comme voit j'ai pas, dit, quand on va au marché, on va lire, et après on a l'origine. c'est un projet pilote. Donc, les produits, voilà. Il faut changer les habitudes et le comportement. Parce que c'est la première application. On est en phase test. Donc, l'application elle permet de. On peut considérer que c'est comme e-commerce et administration. Parce qu'à partir de cette application, on peut générer des documents de l'administration comme le certificat de capture qui est utilisé au niveau de l'export. On peut aussi générer le boîte de transport avec les services vétérinaires. Même le pêcheur peut générer ce qu'on appelle fiche de production. Donc, c'est un système, il faut, oui, par espèce, par jour, par zone de pêche, par barrière, oui, au niveau de statistique, au niveau même de recherche après, donc on peut l'appliquer et au niveau de tout le port. Donc la phase qui vient, on va discuter, on va faire un plan d'action qui fait quoi et comment assurer que l'application tourne. Pour la phase test, vous n'avez pas fait qui fait quoi et comment s'assurer que ça marche? Parce que finalement, et permettez-moi assez rapide, ça existe un tout petit peu. Quand on parle par exemple de moules, quand on va au marché, on va acheter des moules, on trouve la fiche de production, la traçabilité, mais uniquement pour une. Pourquoi ça ne se généralise pas pour les autres Bon, existe ce format papier. Oui. Mais ce n'est pas sous C'est format mieux que numérique. rien. Bon, voilà, même Quand au est-ce niveau qu'on de. va passer à l'action aussi? Lorsque le monde s'engage. Parce que le projet a été réalisé dans le cadre d'un projet, donc le financement peut-être qui a encouragé l'avancement de ce projet. Maintenant, il faut penser à la maintenance de cette application, l'accessibilité par les pêcheurs et les mareyeurs surtout, et l'administration. Donc, il y a un travail à faire surtout au niveau de sécurisation de l'application. L'application doit être certifiée parce qu'il y a des documents officiels qui va être généré par l'application. Donc, c'est ça. Avec cette application, on a créé aussi une marketplace donc, qui permet aux pêcheurs de vendre leurs produits. Donc, Au marché tunisien, au dinar tunisien, au destiné à l'export. Au dinar tunisien. Et c'est en hâte. Mais vous pensez que ça va être mis en vigueur tout ça, c'est-à-dire cette année, l'année prochaine? Peut-être 2026, oui. Peut-être 2026, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Je suis ravie. Et d'ailleurs, on est émerveillés. Si vous voyez le visage de Cicélimane, vous allez voir, ah, mais c'est génial, c'est une excellente nouvelle que vous nous apportez. Et ça garantit, donc, on l'a dit, la traçabilité, fiche produit, où est-ce que ces poissons-là ont été pêchés, le type de poisson, les tailles, l'engin de pêche. Même il peut faire une photo pour le poisson, puis avec l'IA, il va identifier le poisson, il donne le nom et tout ça. Alors, comme vous avez posé cette condition, pour que ça marche, il faut que les pêcheurs y adhèrent. Comment faire pour que tous les pêcheurs justement adhèrent à ce type d'application, de changement? Leur offrir des tablettes. Bon, on a offert des tablettes aux pêcheurs, mais avant les pêcheurs, il faut que l'administration adhère. Il faut les commerçants et qui ont le pouvoir et la force sur le marché. Quelle administration? L'administration. هو ثم خدمة خدمناها احنا مع الاتحاد مع الإطاب في تنظيم البحارة في هيكل مهني. حتى هو لو موجود معنا هيكل مهني كان ممكن هو يتصرف في البيع كله من أول لآخر وما نحتاج ساعتها نشوف هبات اللي باش نعمل معاه لي ترانزاكسيون الموجودين. دونك بداو هما في باش يعملوا شركة تعاونية. من بعد صعبت عليهم. من بعد تو قاعدين نعملوا مجمع تنمية
موجود يلم البحارة، لكن ثم دور في بنزرت بين بنزرت وبين منزل عبد الرحمن. دونك ثم حاجات أخرين اللي ثم دي كونفلي مع سور تيران ديما في البدايات في أول المشروع، ديما ساعات تلقى دي كونفلي كل واحد يجبد الروح، وساعات تلقى حاجات معناها مربوطة بالبحر بطبيعته ولا بالرغبات ولا بغيره. مي احنا اش نقول انا ديما في الديناميك دو ديفلوبمون روعه حاجات اللي هي حاجات باهيه اللي تنضج الفكره اكثر، والفلاح ولا البحاره يتبع ويعطي فيقته يتبع ويلقى حاجه ملموسه يتبع. دونك حتى الاداره زاد عندها تخوفات ان ثم معناها وثائق اداريه رسميه بالذات باش تخرج اول مره من بلوك تشين. دونك لازم ناخذ وقت، وديجا احنا مازلنا كي كمان انتم فما تمشي مع الادارات، ما نقدرش انه الادارات اليوم الادارات ساعه الكمالاتيزاسيون اللي تحبهم يتبنوا المشروع هذايا. هو ثم كيستيون اللي موجوده في البروجي يقول لك وكمل البروجي تسلم البروجي هذايا لونتيتي بيبليك. اونتيتي بيبليك شكون؟ جي بي بي لازم يكون واحنا دورنا بدينا نجيب دي سوليسيون ونحطهم يدوروا من غير مش دوري مش نتصرف فيها. ثم البلديه وثم لابيب وكاله الموانئ. دونك اخر مره البلديه طلبتنا تحطها معنا اوبيراسيون بيلوت. دونك هي عبرت عن استعدادها انها تاخذ الابليكاسيون هذه وتشوفها اذا كان كتعب فيها باش تاخذها. دونك احنا كيف قلت قبل نزلنا فاز دي تيست ثم دي موديل مازالوا يحتاجوا شويه التروشيك يعطيك الصحة. دونك منا بتاتر اخر العام جانفي نعملوا الاوبيراسيون بيلوت هذه بحضور الناس الكل ونستدعوا الاداره وبعد يصير كونسنسوس على الابليكاسيون هذه. سيرتو كما تعرفوا راهو قضيه ماهوش سر معناها في البيوع تاع الصيد البحري مش معناها ديما شفافيه موجوده. إذا كانت تحط السيستم التراسابيليتي راهو نقول لك البسكوله مربوطه بالابليكاسيون بالاورديناتور تحط عليها الحوته وتصير النوتيفيكاسيون تاع الحوته ويصير الوزن عادش نعرف غير تو ما بين الوزن والكربي والفاتوره تصير مش حاجه. علاش الابليكاسيون هذه مش مع الوزاره؟ انا نفرضها احنا امتداد للوزاره ومدينا التجارب الاولى الناس ديما تخاف منها. دونك تعمل بيلوت مع ابليكاسيون بيلوت اخر مع بلديه اخرى ولو خاطر فيها معناها مختلف المتداخل. علاش البلوك تشين هو البلوك تشين يختلف على سيستم دو فورماسيون فيش البلوك تشين كيما دفتر خانه كل واحد وقت انا ندخل معلومه عشان نبدلها كاين انا. هذيك الحاجه تكون قويه في السيستم هذا. معناتها الناس سامي انت كناشط مدني وتحارب في الصيد العشوائي، هل تتصور انه الصيادة يقبلوا نوفو سيستم مثلا ويادوتيو؟ تحب نقول لك الحقيقه ولا الحقيقة؟ برشا دي بروجي هكا عندهم بعضهم عندهم تخطيط باش يوصلوا للحاجه. الاكثريه تاعهم برشا دي بروجي يوقفوا في الستاد بيلوت. علاش؟ على خاطر ما حضرناش لابريد. توا هم بعد فما برشا خدمه كان مع الجهات المسؤوله مع البحاره بيدهم باش نقول لك باش يخدموا على الابليكاسيون راهو لازم تعمل له دي فورماسيون في كل الجهات. فما دي فورماسيون دي فورماسيون في الخاوي بتاعهم باش تعمل له فورماسيون في اوتيل ولا حاجه في قهوه البرد وين نقعد هو تمشي له باش توريه بالباء والدال بالتصاور اقل كلام ممكن باش يفهم وتشوف وقتها هو باش يتبعك ولا معناها لي سوليسيون هكاك. وسيستم احنا في الميزون بلاس انا ما زلت ما حكيتش على احنا عملنا مارك كولكتيف. مارك كولكتيف هذه مثل جي بي بي وسجلناها في الأوروبي. الماركة هذه مربوطة بالبلوك تشين وهي جات على عملنا دي لين ديريكتريس
على براتيك دو بيش بون براتيك دو بيش مش خاضعة ديرابيليتي. وصلنا عملنا الماركادي وعملنا فورماسيون للفلاحة على ان ديريكتيف سيزونية، وصارت اوديت دي سيرتيفيكاسيون، وصارت معناها البحارة والو سيرتيفي. فالماركة هذه كولكتيف أول مرة زاد تصير في تونس، ونورمالمون زاد نسجلوها في إيطاليا باش تولي ثما ريكونيسونس ميتيال. دونك الفورماسيون صارت. مشينا هزينا زاد بحارة معنا مشينا لسيسيلي وهزينا باش نشوف الاكسبيريونس تاع البحارة في مكان آخر. دونك أنا نرى حسب تجربتي إنه الفلاح يعمل ريزيستونس، خاطر الريزيستونس عادي هذاك كيما نقولوا احنا الإنسان ديما عدو ما يشاء. حاجة اللي ما تعرفهاش يمكن يتصير شنو مصلحته هو انه يعمل تراسابيليتي، وانه الميزان كي تحط فوق الحوته ما عادش تنجم تبدل فيه حتى شيء، ما عادش ينجم يقضي مصلحته. خليني نقولها هو الفلاح او البحار بصفة عامة كيفاش تصير عملية سيستم يعرف هو يصطاد يحط عكيه ويمشي يروح. اصلا ساعات ما يبيع حاجة، يبيعوا له ساعات نقولوا احنا بالخف يعني أقل من سومة. بالعكس الابليكاسيون هذه هي اللي باش تخول له انه معناها يلقى اسعار مناسبة واللي هي معناها تكافئ تعطيه مكافأة على الجهد نتاعو. لكن يبقى الاشكال اللي بصراحة معناها التوانسة بصفة عامة مش نخدموا مع بعضنا. على خاطر فما رجع انترميديير. احنا لو ننجحوا احنا هو البروجي هذا خاطر استراتيجيك نورمالمون يدوم عامين دا معاه ديجا في التنفيذ ياسر كوندونسي في حاجه كنا نناقشوا في البروجي. انا شرطت انه نزيدوا كومبوزون في البروجي لا هي تو سكي اورغانيزاسيون دو بيشي. ما تزدناش، حاولنا نخدمها احنا وحدنا، مشينا في سوسيتي ميتير وبعد ما نجمناش، بعد مشينا في جروبمون. ديما لو جروبمون كيما تعرفوا التجربه اسكو تعرفها ماهيش ناجحه برشا، خاطر ديما المال قبل الأعمال، تعمل جروبمون بروجيري لي ريسورس ماهوش ديما ناجح. لكن ديما احنا عندنا حاجة كنا بكري نحكوا على تراسابيليتي وبلوكتشين وحاجة للمانابيلتيال ولات نشوفوها على الأقل. خرجنا دي كود كير، خرجنا دي برودوي، عندنا إكران كبير موجود تشوفوا فيه، عملنا الأنشطة هذيك دايما دلالة وصارت حتى على ديستانس. مرة زملائي مشوا للبازار وأنا بقيت في البيرو نتاعي ودخلت وعملنا زي وقع الاسعار. ودونك انا حاجه من حيث التكنولوجيا حاجه نهايه، دونك تبقى بشوي بشوي الميزون بلاس نتاعها. خاطر كان نجحنا في البنزرت كنا نمشوا في سفاكس ونمشوا في اماكن اخرى. وديجا لا ريزيستونس ما عادش كنت تتوقع حاجه تجي على خاطر حكينا انه البيشور باش تكون حاجه باهيه لان جوي ليبيا، لكن نعرفوا اللي فما بليزيور انترميديير حتى يوصل كيلو الحوت للشركة. انت هاك جاوبت ديجا لي زانترميديير ولا الهباط ولا غيره. طبعا الهباط مثلا بصفة عامة هو راهو باش يدلل راهو ياخذ النسبة نتاعو. في برشا بلايص الهباط هو بيدو ولا شاري ولا جروسيست، ما عادش يعرف الدور اللي هكا ولا. دونك احنا بيسكي مش نجيبوا عادة جديدة نخدموا مع الناس الكل. عملنا احنا حتى جلسة تحسيسية في بنزرت مع الهباط الكل وعبروا عن رغبتهم انهم يدخلوا في الابليكاسيون هذه. دونك ديما مش تلقى ناس معاه وناس ضد، نحاولوا الناس معاه نكثروا فيهم وناس ضد نقصوا منها، بعد السيستم يدور وان شاء الله. هذه حاجه جديده وديما حاجه جديده فيها صعوبات وربي يسهل. هي الفكره كيفاش تحضرتوا للناس اللي ضد. بعد ما نعرف اللي اليوم يبقى في مليون ما يسافرش للغرف اليوم فقاعدين تمشيوا في الكوتي بوزيتيف مع البحاره اللي مع انها تربح، مع انها معناها تحترم الراحه البيولوجيه في ميزان معين في طول معين بتاع حوته، لكن ثم اللي ما يسالوش التسابيلتي هذيا ثم اللي مشي حارس. فانتوما كيفاش تحضرتوا ولا شنو لي سيناريو اللي حضرتوهم للناس هذوما الفئه هذه؟ نحكيو كونكريتمون معناها مش بطريقه نظريه معناتها بطريقه نظريه كونكريتمون. هي تعطيني بلان ا شنو حضرت بلان بي شنو حضرت؟ هو البلان ا و بي. احنا البلان ا هو نشر العمليه. البلان بي اللي معناها
هو السؤال الثاني يهم إدارة أخرى ما يهمش إدارة بتاعنا إحنا كجي بي بي. انتم حاملين دونك احنا كل ما هو باش اللي سيت وكل الدولة كانت تقاوم فيه مثلا تحديد المواسم ولا أنواع شباك الصيد المستعملة وإلا بالمراقبة على الأحجام وغيره. دونك ديما ثم دي فوي. دونك احنا أكثر حاجة نخدموا عليها هو التوعية والتحسيس. يعني نجيب أكثر بحارة ليك، يعني يخرجوا أكثر في الجروبمو هذايا باش هو يعني يشوف هو إنه مش يربح من بعد من الفالور اجوتي اللي عنده على البرودوي بتاعه، مش خاطر هو عمل البيش اللي يصير ربح منها. دونك هذا هو وهذه كلمة الجزر ما بين اللي يخدم رجل واللي يخدم مش رجل مش تبقى. دونك احنا القوانين ثم ترسانة تاع قوانين موجودة والكنترول موجود. هو سؤال نتفاهموا على الاخر لانه اكيد فما ناس مش يكون في مصلحتهم انه يكون فما ترازابيليتي. معناها اليوم احنا عندنا سنوات مثلا نحاولوا نحاربوا في الكياسه. هل نجحنا اليوم مثلا نتخلصوا من الكياسه؟ بالطبع. فنتصور الناس من نوع هذوما باش يصدقوا الابليكاسيون اللي انتم خدمتوها. وأول حاجة الباهية اللي في الجهة تاع الوزارة مش برشا كياس. فوالا دونك بالنسبة لي كان باش نخليو البروجي في مناطق نموذجية. يمكن طول المدة مناطق أخرى تقول والله نجح بعض نجمش نجربها إذا ماش المواطن يميز اللي قبل يولي شكيت من عندهم ولا. أول حاجة يمكن الباهية لو نوصلوا ننجحوا ونحطوا السيستم هذا ما عادش تلقى الناس كيما عندهم قدرة باش يخترقوا السيستم هذا. كي نحطوا الابليكاسيون اللي تحطها في سفاكس. ما تحطوش اليوم خاطر انت زاد في سفاكس اذا كان مش قادر انت ترجع تطبق القوانين وثم بوتس اللي منصوب تعرفوه انتم شكون فيه. دونك اللي يحب ينجح راهو انا في تقديري اللي يحب ينجح ما يمشيش يخدم ويعمل بلاتفورس مع اللي ضد. يمشي مع نعرف يقرا حساب المخاطر. اما انت ثم ناس معاك تجيبها معاك وتقنعهم والكثره ساعات تغلب الشجاعه كما يقولوا تغلب حتى معناها كل سيستم كي تورنا يولوا الناس الكل الى دار وتولي قله تولي قله. باش نعطيكم الفرصه الناس الكل باش تسالوا سامحوني فقط نحب نفسر الكيس اللي حكينا عليه والكياسه شنو على الزملاء اللي ما يعرفوهاش الجزائر والمغرب. الكيس هو لي شان اوتيل اللي يصطادوا في عمق اقل من المسموح به اقل من 50 يصطادوا ف dans la Méditerranée c'est très très grave على خاطر يجفوا les fonds donc la malheureusement on a beaucoup. Excusez-moi, est-ce que je peux... On va passer à la session questions-réponses juste après. Dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole à tous. فقط. حبيت نسهل لكم الفكرة نتاعو، حبيت زاد نحكيو على صحيح اليوم يفو لا فورماسيون تاع لي بيشور على دو نوفيل تكنيك ميم على لابليكاسيون هذايا peut-être qu'il y a d'autres idées نخدمو عليهم في زادا، مي اليوم باش نجمو نقدمو ما تمشي بحالة فما اليوم مثلا حيت على المجمع في غنوش فما زي بحالة يسمع في غير ما نقول لك كيف رغم اللي هي مجمع صغير نخدمو باش ارتيزانات. هل فما تمشي في السونس هذايا؟ ما معناها؟ معناتها دي فورماسيون للنساء البحار للشباب للمواطنين احنا نجمع عندنا وحده صغيره تاع تثمين المنتوجات موجوده في باقه يتعمل زاد بركات بروجي مع الكوبيراسيون مع تلاي هذيك المشكله معاك يبدا بروجي يوفى التمويل تحت السد العمليه هذه. دونك اذا كان ثم بحاره ولا نساء نظموا في مجمع ويحبوا يحسنوا البرودوي نتاعهم دونك احنا كجي بي بي مستعدين انه ننظموا لهم الدورات هذه حسب الممكن المتاح باش مثلا يثمروا اكثر المنتوج نتاعهم. عملنا احنا ديزيسير في الكراب، عملنا في الكونسيرت في الكراب ولا في السردينه يعملوا البولات تاع السردين الكل. دونك نجموا نوفروا التكوين اللي نجموا نوفروه
باش نخليو les pêcheurs وحتى les intermédiaires زادا الكل يكونوا plus engagés في gouvernance, في réglementation, une co-gestion des ressources معناها شنو اللي لازم نعملوا. حكيت شوية فما حكيت الديفلوبمون des compétences au terrain, حكيت la représentativité terrain, tout ce qui est mouvement, association et tout ça. Donc, يلزم خدمة dans ce sens-là. شنو يخدم dans ce sens-là? Alors, on fait un rôle la société civile, les instituts de recherche, mais l'accès, la demande vient des pêcheurs. S'il n'y a pas de demande, si la demande ne vient pas, s'ils ne se regroupent pas, ils viennent voir des associations pour demander d'aide, on peut s'organiser sous forme, je sais pas, d'un groupement, d'une société de coopérative, de services. Voilà. C'est leur quête. C'est à partir d'eux. On ne peut pas leur venir, par exemple, à un port, on va leur dire voilà, on va vous organiser, on va vous former et on va créer une coopérative de services. Ils vont nous laisser tout seuls, ils ne sont pas intéressés. S'ils ne sont pas intéressés, toutes nos actions seront des coups d'épée dans l'eau. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est une priorité aujourd'hui d'aller vers eux et... Oui. Et il faut leur montrer l'importance de s'organiser et de se former. شو les autres priorités qui me souhaitent اللي يخليونا اليوم نظنوا باش durable على الأقل les priorités اللي لازم نخدموا عليهم في 5 سنين الجايين. أنا ماشي ولا ميدياسيون أو priorités. نخدموا على ديرابيليتي مش نيفو معناها حركة الإنتاج ديما الخدمة بتاعنا على ديرابيليتي كوم أرجيومون كوميرسيال بور ليكسبور، خاطر احنا نخدموا أكثر على حركة ما بعد الإنتاج. دونك هذيك الريزولتات بتاع الجي بي بي تخدم أكثر على ما بعد الإنتاج. دونك بدينا احنا تجربة مع كوبيراسيون سويس في l'introduction d'une certification معروفة على الجهة internationale et AAC. ثم AAC الموجهة للبشري وثم AAC الموجهة للأكواكولتير. دونك les deux principes في الAAC هما tout ce qui est environnement et durabilité et tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Donc احنا ديما نحاولوا ندفعوا فيه حتى في les études اللي عملناهم. عملنا بلان d'action pour développer l'exploitation في 2025. عندنا اكس parmi les axes هما 6 axes. حطينا اكس متعلق بالديرابيليتي نتاع لو برودوي. دونك خاطر دونك سو لي ليميت لازم تخدم على الديرابيليتي كو سوا بور معناها بريزيرفي لي ريسورس والا كوم ارغيومون للكونسوماتور فينال اللي ولا اليوم يعطي اهميه للديرابيليتي. دونك العمليه مش سهله. سيرتو الديرابيليتي هي معناها كلفة، خاطر إذا كان مش ينتج $100 دونك بصراحة معناها ثم الريفيني مش ينقص. الريفيني هذاك يتعوض بالإمبونتاسيون تاع الفالير فينال، وهنيك تبقى تولي تحكي على كيما حكيت الليكيتي والعدالة والفالير أجوتي بصير ريبارتي معناها بين الناس الكل، بين المصدر اللي بتقدر كي انت تجيب له برودوي دي كاليتي كان كبحار نجيب له برودوي دي كاليتي وبرودوي ديرابل وعنده ليزارغيمون تاع ديرابيليتي دونك هو يبيعه. دونك يلزمني انا زاد كبحار ينتج افيك كاليتي دون لي نورم وجي ريسبكت الديرابيليتي والكل. دونك زاد انا يلزمني الفالير اجوتي يحصل عندي هذا، وهذا بدات زاد خدمه مع المجتمع المدني يوعي اكثر ويقرب اكثر من خاطر هما فيش عندهم فالير ليزوبيراتير عندهم 3 حاجات. ثم حاجه ثم كومبليمونتاريتي، ثم بحار ينتج معمل يحول ويصدر، وثم تنافس. انا ماذا بيا نبيع باغلى سوم ويشري باقل سوم. وثم الثالثه اللي هما مختلفين في فونكسيون دو برودكسيون تاعهم. انا كبحار عندي
الفونكسيون تاعي وعندي الكونتران تاعي وعندي مشاكل. وانا كمصدر زاد عندي مشاكل وعندي دو كونترا وكي ما نجيبش ما نصدرش في الوقت الواحد عندي معناها دي بيناليتي وغيره وغيره. دونك باش تعمل كونسنسيس بين هذا الكل وتدخل دي زارجيمون جدد وديرابيليتي معناها كل حاجه اللي مش سهله لكن نخدموا عليها ونوصلوا لها بتعاون الاطراف الكل. وحاجه حاب ناكد عليها التنظم المهني مهم برشا. تنظم مهني لكن مش لاقي هو كفكره باهي لكن مش لاقي الدعم. علاش؟ احنا كمجمع مهني احنا اصلا ستركتور معناها انتير بروفيسيونيل. دونك علاش المجمع بقى واحد؟ خاطر عندنا جزء كبير من الميزانيه نتاعنا ولا كلها تقريبا تجي من الدوله. دونك كي تعمل انت سوسيتي ميديال والستاف تاعها والادمنستراتيف شكون باش يمول؟ دونك هذه هي الاشكاليه انه تحط مجلس اداره مثلا باش يخدم البحار اللي كان ما عندهمش اداره تاخذ وراها تكون عندها معناها لي كونيسونس وعندها الكولتير دو لونتربريز يجيب انجينير باش ينجح مؤسسه. صح ولا لا؟ اما كي تعمل سوسيتي ميديال ما فيهاش انجينير ما نتصورش باش تنجح. الناس السعوديين كاين 5 بريوريتي اللي لازم نخدموا عليهم. فاللي بريوريتي باش نسمع ما نحسبش خلاص لازم نخدموا عليهم. J'ai pris quelques notes. Pour le Alors, une des priorités, c'est les systèmes statistiques fiables. Jusqu'à maintenant, personne ne peut nous donner une statistique de capture des requins en Tunisie, par exemple. On n'a pas de statistiques. Et il faut les chercher, il faut faire une demande d'accès aux informations. Pourtant, il y a eu des initiatives dans ce sens, des applications qui ont été créées par des jeunes Tunisiens. On a vu aussi le côté législatif. En Tunisie, notre législation de la pêche, elle a plus de 30 ans. Elle est bourrée d'aplomb, Alors, parce que je sais qu'il y a au moins une dizaine d'années, qu'il y a une proposition. Mais cette proposition n'est pas passée. J'ai eu le draft. Il y a des espèces auxquelles on n'a pas attribué la taille minimale de capture. La taille minimale de capture, c'est une taille à laquelle on laisse la possibilité à l'espèce de se reproduire au moins une fois dans sa vie. Donc, plusieurs espèces, on n'a pas cette taille. Donc, il y a aussi un travail de recherche, des scientifiques. On a vraiment besoin de ça. Revoir les également. Oui. Les espèces, concernant les espèces invasives, on a une espèce à laquelle on a trouvé une solution grâce au groupement, c'est les crabes. Maintenant, c'est toute une filière et on génère de l'argent avec ça. L'autre espèce, le poisson lapin, on ne peut rien faire avec lui. Pas de valorisation possible. C'est l'unique espèce que je dis en Tunisie, on peut la pêcher à n'importe quelle taille, on la tue, on la remet en mer. Une troisième espèce, c'est le poisson-lion. Le poisson-lion, il est mangeable. Il a une très bonne chair. Mais il n'est pas encore très répandu en Tunisie. Donc, pour le réchauffement climatique, c'est un vrai problème. Maintenant, tout le monde vous a parlé des îles Curiates. Le réchauffement climatique sur les îles Curiates a un impact très important. D'un côté, le réchauffement du sable va faire que les bébés tortues qui naissent sur l'île seront tous des femelles. Et de l'autre côté, la montée des eaux d'ici 2050, il y aura 50% des îles sous l'eau et 2100, plus de 80%. Donc, Simon Tassel, hier, a demandé, il a posé la question combien est l'âge d'une aire marine protégée. Vous avez la réponse, 2050, peut-être... Qu'elle va disparaître. Elle va disparaître.
Voilà, merci. Merci, cher Habima, pour la merveilleuse nouvelle, Khaline pour le jeté par l'application de la traçabilité. Je suis sûre qu'on va avoir pas mal de questions, peut-être des interviews à aller à Matt pour en parler. Merci. Kila Dazemi, Mani. Place aux questions. Et on a switché en arabe, donc parlez comme vous voulez. Il y a d'abord, c'est Mohamed qui nous parle. شكرا أستاذة. هنا سي الحبيب يبدو لي أن هناك واحد الإشكال ديال الثقة بين الصيادين والبحث العلمي. كيفاش يمكننا نربطوا يعني أواسط الثقة والتواصل بينهما؟ الإشكال الفكري هو أنه كيف ترى مثلا أن الدور العلمي يعني الجروب ديالكم انه يمكن له يجعل الدور العملي ديال الجروب في انخراط الصيادين في برامج البحث العلمي. يعني شنو هي الاليات اللي يمكن يعتمدها الجروب ديالكم كضمان للتواصل الفعال بين الخبره الميدانيه والمعرفه المحليه للصيادين التي هي مهمه جدا والمعرفه الاكاديميه مما يعزز الاستدامه ديال الموارد البحريه. إذن هنا اشكاليات الثقه بين المهنيين والمؤسسات سواء علميه او كذا. وبصيغه اخرى كيفاش يمكننا نديروا تحويل المعارف التقليديه المحليه للصيادين الى بيانات علميه دقيقه. هذه فهمتوا. كذلك الاليات العمليه المعتمده